Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter le module de la fiscalité de l'entreprise. Ce module il est consacré à la gestion deuxième année, dans la comptabilité de l'entreprise, ça va mener de la fiscalité. Alors la fiscalité, le module très important, très intéressant. Vraiment le point très important. Parmi les modules qui تبداو في الديبي ديال لاني كاينه الفيسكاليتي. دونك هذا التساؤل اللي كيطرحوه دابا بزاف الناس اللي تلقينا منهم دي ميساج كيقول لك يعني parmi لي موديول اللي بداو بهم هي لا فيسكاليتي. دونك علاش كتبداو بلا فيسكاليتي؟ حيت لا فيسكاليتي واحد لو موديول لونغ باسكو فيه 3 شابيتر وشاك شابيتر تقدر تاخد ان موا ديال لا فورماسيون. بوغ لي بروفيسور اللي كيبغي يكمل معاك البروغرام يقدر يدي لي حتى ان موا. لامبو سوغ لي سوسيتي لي وليس يقدر ياخد لك حتى يقدر ياخد حتى ان موا اي دمي. دونك كنتمنى انكم تكملوا لا فيديو حتى الاخر حيت فيه دي زانفورماسيون فريمون تري ريش اللي غتعرف il faut le noter. Donc conseil اللي نعطيكم il faut le noter هاد لي زانفورماسيون كاملين. Donc en premier lieu غنشوفوا شنو هي لا فيسكاليتي. Donc la fiscalité est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers des prélèvements fiscaux. Donc la fiscalité هي كتريجي لي relations العلاقات المادية ما بين الدولة لي كونتريبيابل. دونك كاين دي مو لا فيسكاليتي اللي غيجيكم جداد اللي راه ما تعرفوش شنو هو شنو تعرفوا لا ديفينيسيون ديالهم. لي كونتريبيابل هما لي سوسيتي امبوزابل ا لامبو. دونك مثلا في الياس كاينين لي سوسيتي كابيتو هما لي بيرسون لي انتريسي انهم يخلصوا l'impôt il est imposable obligatoirement كيخلصوا l'impôt sur les sociétés. Par la suite غتعرفوا في l'impôt sur les sociétés شنو هما les personnes imposables exclues par champ d'application hors champ d'application. هذا نشوفوا في la vidéo ديال l'impôt sur les sociétés à travers des prélèvements fiscaux. Alors شنو هما les prélèvements fiscaux؟ هما les impôts وهما لي تاكس. دونك لامبو عندي لامبو سيغ لي سوسيتي الياس وعندي ليير اللي هو لامبو سيغ لو ريفوني وعندي لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي هي لا تي في. دونك لي 3 فونكسيون دو لا فيسكاليتي سون 3. دونك عندي لا فونكسيون فينانسيير عندي لا فونكسيون ايكونوميك وعندي لا فونكسيون سوسيال. Donc la fonction financière, elle permet à l'État d'avoir des ressources afin de financer les dépenses publiques. La fonction financière هي ان l'État كتجمع دوك les ressources باش financer les dépenses اللي عندها. Donc عندها parmi les dépenses publiques اللي عند l'État كدير la constitution ديال les hôpitaux كدير la constitution ديال les facultés. Donc هاد les dépenses اللي عندها خاصها les ressources باش تفينانسي هاد les dépenses. Donc كتاخد les prélèvements من les sociétés. Après, on a la fonction économique. La fonction économique, elle permet à l'État d'intervenir dans la vie économique et sociale afin de modifier les conditions de la vie économique. Alors, l'État, la loi de finances, ou la modifie les articles de la loi de finances, ou la des décisions à la direction générale des impôts. Donc, tu la fiscalité. La fiscalité de l'année précédente, est-ce que nous avons fait des problèmes, ou est-ce que nous des décisions prises par les contribuables, qu'il y a des problèmes qui كتلقاهم l'État في la relation avec les contribuables. Donc la fiscalité كتكون comme une base de données اللي كتاخدها l'État en cas de modification des conditions de la vie économique. La fonction sociale est l'instrument de redistribution des revenus, ce qui permet de réduire les inégalités sociales. Donc, l'État كتاخد l'impôt من عند tous les parts. كاينه la partie ديال l'impôt sur les sociétés كتاخد من عند les sociétés. La partie ديال TVA كتاخد من عند toute la consommation. يعني toute la population اللي عندها واحد تقدر يكون عندي الدخل فريمون مينيميزي يكون واحد السالير مينيموم
ولكن ليطا ما كتعرفكش في التيفيا، كتاخد من عند كلشي لا تيفيا في موين دو ترونسبور، كتفاكتورا لك بلا ما تعرف انك انت كتخلص التيفيا ليطا. دونك هادو هما لي 3 فونكسيون برينسيبال دو لا فيسكاليتي. دونك عندي لو droit fiscal. لو droit fiscal c'est l'ensemble des règles, هو مجموعة ديال les règles de droit destinées à permettre à l'État de percevoir auprès des citoyens leur contribution aux charges financières exigées par l'intérêt public. Donc le droit fiscal, خاصكم تحفظوا هاد la définition parce كتحط في les examens بزاف. Le rôle de droit fiscal, son rôle est de réglementer les relations financières. يعني شنو الدور ديالو؟ هو كيريغلومونتي ليا العلاقات ما بين لي بوفوار بيبليك اللي هما السلطات العموميه et les contribuables اللي يقدروا يكونوا دي بيرسون فيزيك et des personnes morales. Par la suite نشرح لكم les personnes physiques. Donc انا نعطيكم واحد l'information. Les personnes physiques هما les sociétés de personnes, les personnes morales هما les sociétés de capitaux. Alors les sociétés de capitaux كاينه société anonyme, société commanditée par action. هادو خاصكم تعرفوهم فريمون في l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, في la taxe sur la valeur ajoutée. غندير لكم دي شيما باش تعرفوا لي سوسيتي اللي كاينين في لي بيرسون مورال لي بيرسون فيزيك. حيت بارفوا كيعطيك البياج في الديبي ديال ليكزارسيس. يقدر ليكزارسيس تاعك انت تشوفوا انه غتخدموا كوم انه لياس، ولكن هو خصو يتخدم اون فونكسيون ديال ليير، وغير في هذيك لا سوسيتي غتلقى انت البياج. كاينين دي سوسيتي اللي اكسكلي ما خاصكش تخدم ليهم اصلا لياس، ما كيخلصوش لياس، ويقول لك دير بروسيدي على ريغولاريزاسيون يعني يسرا يبدا يحسب. دونك الا ما كنتيش عارف شنو هما دوك لي سوسيتي غطيح في هاد لو بياج. ابخي غنخلي لكم في لامبو سيغ لي سوسيتي، غنخلي لكم هاد لي شيما باش تعرفوا لا ديفيرونس انتر بيرسون فيزيك اي بيرسون مورال. Donc, le rôle est réglementer les relations financières entre les pouvoirs publics et les contribuables à travers des prélèvements obligatoires, les impôts et les taxes. Donc, les sources du droit fiscal marocain. Donc, le droit fiscal marocain, منين كياخد les données, منين كياخد les sources ديالو. Donc, كاينين des sources législatives les sources législatives كنهضروا على la constitution اللي هو الدستور، كنهضروا على loi fiscale votée par le parlement، كنهضروا على les traités et les accords internationaux. Par la suite عندنا des sources réglementaires. Les sources réglementaires عندنا les décrets et les arrêts conformes à la loi émanant des pouvoirs exécutifs. هادو les décrets اللي كيكونوا par le ministère de Finances. Donc la doctrine il y a l'ensemble des écrits et des interprétations des personnes des domaines fiscaux. Donc il y a des professeurs les spécialisés dans la fiscalité qui ont des écrits, qui ont des interprétations, qui ont des textes. Donc le droit fiscal qui est interprétable les écrits, qui ont des analystes, qui ont des chercheurs la fiscalité, qui ont des avocats, les juges, les intellectuels, ainsi que les commentaires des textes de loi. Quels sont des textes de loi? Ce sont des commentaires qui le droit fiscal qui a comme source la fiscalité. Quelle est la jurisprudence? Donc la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions et jugements rendus par les tribunaux relativement à un problème juridique donné et qui permettent de réduire des principes de droit. Alors la jurisprudence, qu'est-ce qu'on a de القضية في المحكمة donc rendue par les tribunaux كتخاد فيها la décision. Donc هادوك les décisions هادوك les jugements اللي كيتعطى من par avec le juge كيتخادو حتى en considération في les sources des droits fiscaux. Donc هادوما les principales sources de la fiscalité. Donc كاينه la source législative اللي فيها la constitution, la loi fiscale et traité, كاينه le réglementaire اللي فيها les décrets, les arrêts, كاينه la doctrine et la jurisprudence. انا نعطيكم conseil انكم ديروا des schémas pour mieux comprendre باش نمشيو في enchaînement في le cours. وهاد la partie ديال la théorie c'est très important كنقولها وكنعاودها. Alors qu'est-ce que l'impôt? L'impôt c'est un prélèvement pécuniaire. شنو هي pécuniaire? prélèvement هو اقتطاع مادي. Alors c'est un métier suivi par les contribuables, c'est-à-dire les sociétés et les individus afin de couvrir les charges publiques. Donc prélèvement pécuniaire هو اقتطاع مادي. Donc كاينين des sociétés
ملي خرجت لا فيسكاليتي وما خاصهم يخلصوا لامبو كانوا داروا دي سيجيستيون انهم يديروا اقتراحات على ليطا. دونك انا عندي واحد لا سوسيتي اللي كندير لي ماشين لا برودكسيون ديال لي ماشين، كندير لا برودكسيون ديال لي ماتيريال دو ترونسبور. دونك ملي كندير هاد لا برودكسيون غنقول ان ليطا ما نعطيكش لامبو سو فورم دان مونطون او سو فورم ديال واحد لارجون، كنقول لها نعطيه لك سو فورم دي ماشين. دونك هنا غيوقع واحد لو بروبليم au niveau national international. Donc l'impôt تحط انه خاص يكون prélèvement en argent et pas en nature. هذا هو كيتحط parmi les questions اللي كيتحطوا كيقول لك واش l'impôt c'est un prélèvement pécuniaire donc en argent ou bien en nature. En nature c'est interdit par la loi. Alors les caractéristiques de l'impôt. Première caractéristique, c'est un prélèvement obligatoire. واحد الاقتطاع ضروري ومؤكد بالنسبه لي سوسيتي اللي هما امبوزابل انهم يخلصوا لامبو. كاين اسيتر ديفينيتيف يعني ملي كتخلص لامبو ما كيبقاش تاخذو، ما عندكش الحق ترجعو. نو افيكتي بريابلومون سون كونتربارتي ديريكت. دونك ما عندوش واحد لا كونتربارتي ديريكت. اوبيري بار ليتا اي لي كوليكتيفيتي لوكال. دونك ليتا هي اللي كتحدد ليا ديك لا فيسكاليتي، ديك لي كاركتيرستيك اللي غنخلص فيهم اللي غتشوفوا باغ لا سويت شنو هو لو ريكوفرمون، شنو هو لو شون دابليكاسيون دو لامبو اكسيتيرا. دونك كاين بزاف ديال لي كاركتيرستيك هادو لي برينسيبال كاركتيرستيك. دونك دابا نشوفوا شنو هو لا ديفيرونس انتر لامبو اي تاكس. دونك لامبو اي تاكس كاينه واحد لا ديفيرونس. Alors la taxe c'est un prélèvement obligatoire payé en contrepartie d'un service direct rendu par la collectivité, tandis que l'impôt est sans contrepartie directe. Voilà. La taxe, comme exemple simple. Donc la taxe هي la TVA. Donc انا ملي كنركب واحد لو موين دو ترونسبور مثلا لو بيس كنخلص هذاك سي ان بريليفمون اوبليغاتوار. كتلقى اللي كتاخذ لو تيكي كتلقى la taxe sur la valeur ajoutée 14%. Donc فهاديك ديك لا صوم اللي خلصتي كاينه لا TVA. دونك ملي كتاخذ واحد لو سيرفيس روندي باغ لا كوليكتيفيتي كتخلص لا TVA. Tandis que l'impôt il est sans contrepartie. La taxe c'est en contrepartie d'un service. Donc c'est la différence. L'impôt sans contrepartie, la taxe en contrepartie. Donc la différence entre impôt et redevance. La redevance, c'est un prélèvement obligatoire payé par les usages en contrepartie de l'utilisation d'un service public. Donc nous كناخذ واحد le service public, nous كنutiliser واحد le service public كنخلص redevance. C'est le cas ديال les factures d'électricité كتلقى la redevance. Il ne s'impose que utilisateur effectif والاستحقاقات. Donc la taxe هما الرسوم والredevance هي الاستحقاقات. دونك لامبو هو كيتخلص sans contrepartie directe. Par la suite نشوفوا شنو هي la différence entre l'impôt et la parafiscalité. شنو هي la parafiscalité? La parafiscalité c'est un prélèvement obligatoire effectué dans un intérêt économique et social au profit des organismes sociaux. Il s'apprend à l'impôt car c'est un prélèvement obligatoire et sans contrepartie directe, mais il est affecté à des organismes déterminés. Donc la parafiscalité, on va dire les prélèvements, les canatels la CIMER, les canatels la CNSS, on va des prélèvements obligatoires, ou qui sont effectués dans un intérêt économique et social au profit des organismes sociaux. Donc l'impôt au profit de l'État. La parafiscalité au profit des organismes sociaux. Donc jamais les types de l'impôt qui est l'impôt qu'on classe l'impôt selon deux classifications. On a la classification économique ou on a la classification administrative. Donc selon la classification économique on dit deux types. On dit l'impôt sur le revenu ou on dit l'impôt sur la dépense liée l'impôt sur la consommation. Alors, on a la classification administrative, on a l'impôt direct, ou on a l'impôt indirect. Donc, je n'ai la différence.
entre impôt direct et impôt indirect. Donc, impôt indirect, c'est la TVA. Donc, l'impôt indirect, donc, أنا كنخلصو l'État. عندي واحد الوسيط. دونك ملي كنبغي نخلص التيفيا كنخلص على لا سوسيتي منين خديت انا لو سيرفيس. مثلا مشيت شريت واحد لي فيتمون كنخلص في لا فاكتور تيفيا. دونك ما كنخلصهاش ليطا ديريكتومون، كنخلصها ابارتيغ واحد الوسيط بيناتنا، ابارتيغ واحد لانترميديير. دونك في لامبو انديريكت كيكون لانترميديير entre l'État et le contribuable. في لا TVA le contribuable هما حنا، هما لي ميناج. لامبو ديريكت اللي هو الياس او اليير كنخلصوا ليطا ديريكتومون سون انترميديير. دونك اش من يقولوا لكم شنو هو لامبو ديريكت؟ هو لامبو بيي سون انترميديير. ولامبو انديريكت سي ان امبو بيي avec intermédiaire. Donc il y a un intermédiaire entre le contribuable et l'État. Après, je fonctionne les rôles de l'impôt. Donc, je fais le rôle de la fiscalité, je fonctionne le rôle des impôts. C'est l'impôt a des rôles financiers, un rôle économique, un rôle social. Donc, le rôle financier, il couvre les dépenses publiques de la communauté ou la société. C'est le rôle original de l'impôt. L'impôt qui traite de couvrir les dépenses publiques. Le rôle économique, l'impôt sur de régulation économique. Le rôle social, l'impôt c'est un outil de la politique sociale et de l'équité entre les citoyens. Alors, on a comme par exemple le rôle social, la TVA كتخلص من عند toute la population. l'IS كيتخلص من عند les grandes sociétés. Donc كاين واحد l'égalité. دونك انا كوم سيتويان اللي عادي نورمال ما عنديش واحد لا سوسيتي كنخلص لا تاكس، وحتى داك اللي عنده لا سوسيتي كيخلص لا تاكس، يعني كتكون ليغاليتي اونطخ. ولكن لا تي في ار سي موا كو ليس راه في البيمون ديالو بارفوا كيوصل لي مليون دو درهم. دونك ما كتكون على حساب لا ستركتور ديال لونتربريز، لا فورم دو لونتربريز، الريزولتا fiscal exigé par l'entreprise qui font l'impôt, très important. La technique fiscale. Alors, la technique fiscale, il y a le processus de l'étude de l'impôt, et c'est le très très important, la fiscalité. C'est la technique fiscale. Alors, la technique fiscale. Donc, la technique fiscale, il y a le processus de l'étude de l'impôt. Alors, on a l'étude de l'impôt, on a le technique, le processus. Le processus il repose sur une démarche. Donc il y a une démarche qui porte sur le champ d'application, l'assiette, la liquidation et enfin le recouvrement de l'impôt. Ce sont des termes nouveaux ليكم. ما عرفتوش شنو هو le champ d'application، مازال ما تعرفوش شنو هو l'assiette، ما تعرفوش شنو هي la liquidation et le recouvrement. Donc la fiscalité في لا فيسكاليتي البروف ما يقولش لك شنو هي لاسيت اللي هي لا باز، يقول لك واش شنو هي لا باز ديال لامبو، كيقول لك شنو هي لاسيت دو لامبو سيغ دي سوسيتي، خاصك تعرف لاسيت. لا ليكيداسيون فوالا لا ليكيداسيون هادو باغ لا سويت غنشرح لكم كل وحده. دونك الا فهمتوا هاد لي ديمارش هذا غتفهموا لا تكنيك فيسكال دو شاك ان. ابري عندنا le processus de l'étude de l'impôt repose sur les démarches qui est le champ d'application. Donc le champ d'application هو هذاك l'impôt شكون اللي كيخلص هذاك l'impôt. انا مثلا عندي واحد لا سوسيتي باش نكون في لو شون دابليكاسيون خاصني نعرف ان لوبيراسيون خاصها تكون امبوزابل. مثلا درت اشا دو مارشانديز ياك، وديك l'achat de marchandises elle est imposable, c'est une opération imposable. L'achat de marchandises il y a une opération imposable à l'IS. La personne imposable et que la société c'est une société anonyme. Donc la société anonyme c'est une personne morale. Donc داخل في le champ d'application de l'IS. L'opération داخله في le champ d'application, personne داخل في le champ d'application. خاصني نعرف la territorialité de l'opération. Donc elle a un dire achat de marchandises
par la société Alpha اللي هي société anonyme au Maroc. Donc la territorialité كنوصف بها ذاك المجال الترابي اللي دات فيه l'opération. Donc au Maroc l'opération, le champ d'application il est complet. Donc انا خادع l'impôt خادع انني نخلص l'IS. L'opération il est imposable, personne imposable, et la territorialité elle est ajustée à l'IS. Donc l'assiette fiscale. L'assiette fiscale c'est la base ou la matière sur laquelle repose l'impôt. Donc l'assiette fiscale est le résultat comptable. Donc le premier base de l'assiette fiscale est le résultat comptable. Mais quand le résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions et donc par la suite l'impôt sur la société là نشرحهم لكم en détail. Donc d'abord تعرفوا شنو هي l'assiette, شنو هو le champ d'application, شنو هي la liquidation, شنو هو le recouvrement. Donc انا قلتلكم دي زيكزامبل ليس باش تعرفوا ديمون باش ندخلوا ديمون جداد في الفورماسيون باش تعرفوا كومون غتمشيو في لي زوطر شابيتر. دونك في هذيك لاسيت هي الريزولتا comptable plus les réintégrations moins les déductions اللي كيعطيني le résultat fiscal. Par la suite شنو هي liquidation. La liquidation, c'est l'imposition proportionnelle, l'imposition progressive. Et par la suite, on va la liquidation. Le recouvrement, c'est le paiement spontané, paiement par voie de rôle, retenu à la source. Alors, le recouvrement, il y a la façon de paiement. La façon, il y a طريقة الأداء. Donc كيفاش انا دونك بالنسبه للليكيداسيون هي هذيك البروسيدور اللي كنمشي من لاسيت لو ريكوفرون هي لا ليكيداسيون. دونك في لا ليكيداسيون تعرفوا في الكوتيزاسيون تعرفوا في لياس تخلصوا الكوتيزاسيون مينيمال تحسبوا الكوتيزاسيون مينيمال تحسبوا لياس تيوريك هادو هما لا ليكيداسيون تشوفوا لي زاكونت achevant comment calculer avec les acomptes ou la différence entre les acomptes l'IS avec l'imposition اللي عطاتني واش غنخلص l'IS ولا ما نخلصوش في هذيك l'année. Donc هذه هي la liquidation. Par la suite قلت لكم نشرح لكم l'imposition proportionnelle et l'imposition progressive pour mieux comprendre. Le recouvrement كاين عندنا البايمون سبونطاني. البايمون سبونطاني هي انا كنمشي وكندير لا ديكلاراسيون ديال هذاك لامبو كنخلص لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو. paiement par voie de rôle هما كيصيفطوا ليا واحد لو فوا صيفطوا ليا واحد مثلا لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو كنتوصل انا من عندها واحد لو فوا. دونك واحد لا كارت بوستال كتقول لي انه في الاوفان ديال لاني عندك انت مطالب انك تخلص لامبو سيغ لي سوسيتي. دونك حتى كنتوصل بهذاك لو فوا عاد كندير لو بايمون ماشي بحال لو بايمون سبونطاني انا كنمشي ندير لا ديكلاراسيون. البايمون باغ فوا دو رول انا كنتوصل انني خاصني ندير البايمون. لو روتوني على سورس هو كيتساطع سي كوم ليير كيتساطع روتوني على سورس اقتطاع من المنبع. روتوني على سورس فيليير بروفيسيونيل. باغ لا سويت فيليير غتعرفوا بزاف. دونك انا مبغيتش ندير لكم لا شارج ديال لي زانفورماسيون حيت قلت لكم لا فيسكاليتي فريمون فيها بزاف ديال لي تكنيك بزاف ديال لي مون خاصكم تميتريزيو هذا لا بارتي تيوريك تميتريزيو. علاش ما بغيتش نشرح لكم لامبوزيسيون بروبورسيونيل و لامبوزيسيون بروغريسيف حيت غنلقاوها في لياس وغنلقاوها في ليير. دونك باش ما نشارجيش عليكم بلوس دي زانفورماسيون. Alors le champ d'application كما شفنا في الشيما c'est l'opération imposable, la personne imposable, la territorialité. Donc l'assiette c'est la base sur laquelle repose l'impôt, c'est le montant auquel s'applique le tarif de l'impôt, c'est le résultat fiscal, c'est la base de calcul du l'IS par exemple. Donc كما قلت لكم la liquidation c'est le calcul de la somme due par le contribuable. كما قلت لكم كتشوف لياس تيوريك كتقارنو مع لياس اللي خلصتي العام اللي فات كتشوف لي زاكونط كتشوف كوتيزاسيون مينيمال. هادشي هذا كامل نتوما اللي غتعقلوا عليه خاصكم تعقلوا على لا ديفينيسيون. باغ لا سويت لياس تي في اف ليير نشوفوا لا ليكيداسيون كومون سا سباس. داكور après on a les types d'imposition. Donc كما قلت لكم كاينه عندنا deux impositions.
كاينه l'imposition proportionnelle وكاينه l'imposition progressive. Donc l'imposition proportionnelle, l'impôt croît proportionnellement à la base imposable. Le taux est constant quelle que soit la base d'imposition. Donc TVA le taux de TVA ما كيشوفش ليا la base d'imposition quelle que soit la base d'imposition. كتخلص في le taux de TVA مثلا على l'achat de marchandises 20%. Donc ما كيتبدلش يكون proportionnel. L'imposition progressive, l'impôt croît plus rapidement que la base. Donc l'impôt sur la société qui est le barème اللي كتكون l'imposition progressive. Progressive كل ما زادت le résultat fiscal كل ما زاد le taux appliqué. Donc نتمنى انكم فهمتوا la différence entre l'imposition proportionnelle et progressive. Donc le recouvrement de l'impôt, c'est l'ensemble des techniques et des démarches qui ont pour l'objectif le paiement de l'impôt. Il y a le paiement de l'impôt, les paiement par voie de rôle, par paiement spontané et retenu à la source. D'abord, les trois méthodes électriques, donc ils vont le noter, ils vont le maîtriser. Donc le paiement spontané, le contribuable prépare sa déclaration fiscale et paye l'impôt. Bon, si les redevables sont recevoir de documents administratifs. ما كنتوصل حتى شي document كنمشي كنخلص. C'est le cas de TVA. كندير la déclaration كنمشي la direction générale des impôts et je veux payer spontanément. Paiement par voie de rôle, le contribuable reçoit un avis. كناخذ واحد l'avis d'imposition émanant de l'administration pour payer ses impôts. C'est le cas de l'IR. Ça voit que j'ai fait les voies de rôle. Le retenu à la source, le contribuable donne l'autorisation à son employeur ou à sa banque de prélever le montant au moment du paiement. C'est le cas de l'IR salarial qui met comme l'agent l'IR professionnel qui est من la source. Si دابا حنا مثلا في البيتان دابا كتلقى l'IR كيكون retenu à la source ماشي حتى كتاخذ لو سالير عاد كتمشي تخلص لا ديريكسيون دي زامبو. داكوغ دونك بقات لينا واحد لو مون نشرحها لكم كانت توصلنا بها بزاف لي كومونتير اللي هي الفرود فيسكال. كيسكوين fraude fiscale. Donc fraude fiscale, c'est une infraction à la loi commise dans le but d'échapper à l'imposition ou bien de réduire le montant. C'est qui des sociétés qui diront des fraudes fiscales. Qui sont des sociétés qui diront des fraudes. Donc كتجي مثلا في l'impôt sur la société غيخلص واحد l'impôt واحد لو مونطون بلوز امبورطون. دونك كيمشي باش كيدير واحد كيدير دي انفراكسيون على لوا وكيمشي باش ينقص هذاك لامبو. هنا كتسمى اون فرود فيسكال باسكو elle veut faire des infractions à la loi. La loi كتقول لك ان داكشي اللي خرج لك في ريزولتا فيسكال ملي غاتابليكي لي لو باريم هذاك لياس اللي خرج لك هو اللي خاصك تخلصو ليه كوم امبو. ما خاصكش تريدوي لو مونطون باسكو هذا كيدخل de fraude fiscale. C'est une infraction اللي كيعاقب عليها la loi par la suite. Donc j'espère que la vidéo تكون vraiment enrichir les informations. تكونوا فهمتوا هاد la généralité sur la société sur la fiscalité. Donc la vidéo suivante inchallah غنشوفوا l'impôt sur le bénéfice اللي هو l'impôt sur les sociétés, غنشوفوا la TVA et l'impôt sur le revenu et des cas pratiques. Alors avant de terminer, ما تنسوش تابوناو في la chaîne وتخليو لينا لايك et commentaires comme quoi la priorité ديال les chapitres اللي بديتو فيها. Est-ce que l'IS, est-ce que la TVA, est-ce que l'IR? Et merci pour votre attention.